हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स, हार्ट, ट्रायंगल, हेक्सागन। आइए जानते हैं कलर्स नेम। रेड, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, ब्लैक, येलो। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हार्ट, ट्रायंगल, हेक्सागन, स्टार, स्क्वायर, सर्कल। Heart, red color. Heart shape, red color. Triangle, blue color. Triangle shape, blue color. Hexagon, yellow color. Orange color. Hexagon, orange color. Star, purple color. Star, purple color. Square, black color. Square, black color. Circle, yellow color. Circle, yellow color. Heart, red color. Triangle, blue color. Hexagon, orange color. Star, purple color. Square, red color. ब्लैक कलर, सर्कल, येलो कलर। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।